सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सर्वण ललिता से विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन कुरंगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भगवते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण समवेत भक्त सजन वृंद वैष्णव वैष्णवी वृंद। हरे कृष्ण दंडवत କିଛି ଡିଭୋଟି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୁଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ, ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୁଲେ। ଜୀବ ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୁଲେ। କବ ନିଦ୍ରା ଯାବେ ପିଶାଚିର କୋଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାୟାର କୋଳରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଭୌତିକ ଜଗତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ଭୂତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତର୍କ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସବୁ ଡିଭୋଟି ସୁପ୍ତ ନା ଜାଗ୍ରତ? ଜାଗ୍ରତ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡିଥିଲି, ମତେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ସୁପ୍ତତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ଜାଗୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ମିନିଟ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବି କୁହନ୍ତି। ପତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆମର ବାସ୍ତବରେ ନବଧା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନಂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନಂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମ ନିବେଦନମ୍। ଆମ ଭକ୍ତିକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯୋଗ ସିଷ୍ଟମରେ ପତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷିଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା। ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅନୁଭବ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଂଶିକ ଅନୁଭବ। ଭଗବାନ ତିନି ଭାଗରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ପରମାତ୍ମା
ବାଦୀ ମାନେ ବି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଫର୍ମରେ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଫର୍ମରେ ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତମରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭୁଲ କହିଲି, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଚକିତ ହେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଭଗବାନ ଏସବୁ ବିଭତ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପରୁ ମୋ ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ, ଆଉ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ଏତେ ଲୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତିକି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସହିତ ଭକ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କେବେ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ସମ୍ଭବ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ୟୁଗ ଧର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃତ୍ୟ ଆୟତ ବିଷ୍ଣୁ, କୃତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆୟତ କରାଯାଉଥିଲା? ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ୍ରେତୟା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରିଚର୍ୟା ମାନେ ବିଗ୍ରହ ସେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅଭିଷେକ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେବା, ଏବଂ ଖଲୁ କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ, କଳି ଯୁଗରେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 27-28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 27-28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କଲେ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ମନେ ଭଗବାନ 27-28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ 27-28 ନମ୍ବର ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁନଥିଲେ। 27-28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଓଡିଆ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ। Vale, la tierra. এই অধ্যায় 47 ଶ୍ଳୋକ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। କ୍ରମରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାପ୍ଟର 6 କୁ ପଳେଇଗଲା, ଚାପ୍ଟର 5 ରେ ଚାଲିଛି।
प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये पर्यंत योग रुरुक्षु स्टेज अष्टांग योगर। आउ जो दुईटा शेष स्टेज रहिला एडवांस स्टेज ताको जाय योगा रूढ़, योग आरूढ़, योग आरूढ़ योग रुरुक्षु कुकुद्रा रहबो ध्यान समाधि, ध्यान एवं समाधि। अष्टांग योग 6टा पड़ेला, अष्टांग 8टा कौन कौन कहली यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 6टा योग रुरुक्षु, तापर 2टा ध्यान समाधि योगारूढ़। 10 ରୁ 27 नंबर श्लोक रे पढ़िबा योग प्रैक्टिस, योग प्रैक्टिस रो अंतिम लक्ष्य समाधिस्थ हवा। अध्ययन करवा 28 ରୁ 32 रे भगवान कृष्ण को योग रो जो योग प्रैक्टिस रो जहां भी मुख्य ता होची भगवान को सुपर सोल परमात्मा स्वरूप रे बुझिबा। ये योगी मानक शेष दर्शन कौन भगवान को समान परमात्मा स्वरूप रे प्राप्त होती। परमात्मा पितामह भीष्म भगवान को नारायण स्वरूप रे प्राप्त हेले, वैकुंठ धाम प्राप्ति कले। द्वादश महाजन मानक भितर एक महारथी पितामह भीष्म भागवत में अपन पढ़िबे। 28 ରୁ 32 रे कहली, 33 ରୁ 36 रे अर्जुन ये अष्टांग योग को श्रवण कला परे रिजेक्ट कले। श्रवण करा परे आश्चर्यचकित हेले एवं सिंपली रिजेक्टेड। भगवान यीशु योग भोग मोर दरकार नहीं, ये योग मोर कौन मिलियो, ये की प्रकार कथा अपन कहउछंदी। किंतु सब को बुझियो पड़ियो। आपण खराब न बुझिले भलोटा को प्रशंसा करि परिबेनी। आपण सब विषय वस्तु न पढ़िले जो सुपर एक्सेलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस तार उत्कर्षता को हम बुझी परिबानी। सेते भगवान सब को विस्तार भाव बुझौछंदी। एते प्रकार योग करा जाय पारे, एते प्रकार साधना रहिछि, एते सैक्रिफाइसेस, एते प्रकार कर्म, एते प्रकार ऑस्टेरिटीज सब तो भल बुझ। परिशेष सिद्धांत रे पहुंच जीवन उत्कृष्ट पंथा कौन से भाव भगवान अर्जुन को सब विस्तार भाव बुझाऊं। तापरे जो मान अनसक्सेसफुल है योग रे ताकर डेस्टिनेशन को पर्यंत 37 ରୁ 45 नंबर श्लोक रे पढ़िबा। और शेष श्लोक टॉप मोस्ट योगी किए, टॉप मोस्ट योगी किए 6.47 योगिनामपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मम समय युक्त तम मत। हम तो सब पढ़िबा। अष्टांग योग रुरुक्षु कौन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा योग रुरुक्षु योगारूढ़ ध्यान समाधि। अब प्रश्न आसो आप सीबीए जो एग्जामिनेशन रे आसो प्रश्न योग रुरुक्ष कौन योगारूढ़ कौन यम मान कौन यम माने जो योगी मानक यम मान कौन किसी किसी निषेध आपण किसी किसी निषेधाज्ञा निषेध विधि निषेध यम आम निषेध कौन आमर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कौन भक्ति जोगरे कि कहि परिबे
प्रभु 4 regulating principles. କୁହନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ଏ ହଉଛି ଆମର ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ୟମ। ସେମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ୟମ ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯାହା ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିବେ, ତେଣୁ ସବୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅଛି। ନିୟମ ମାନେ ଏଟା ୟମ ମାନେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ସ, କଣ କରିବେନି ସେମାନେ, ଅଧିକ ଆହାର କରିବେନି, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ନିୟମ। ଯାହା ସବୁ ନିଷେଧ ନିୟମ ମାନେ କଣ କଣ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହା କହିଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ପାଳନ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶୟନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପାତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷିଙ୍କର ଯୋଗରେ ଆସନ ମାନେ ଆପଣ ବସିବେ, ଆସନରେ ଗୋଟେ କୁଶ ଘାସ କୁ ଆପଣ ବିଛେଇବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୃଗ ଚର୍ମ କି ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ବିସ୍ତାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଚର୍ମ ଗୁଡାକ ପୁରା ଗନ୍ଧରେ ସେଠି ସାପ ଆସିବେନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ନା, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସାପ ଆସିକି ଆମକୁ ଧରି ନେଇ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଚର୍ମର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ତାପରେ ବସନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ ତାପରେ କରିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ମାନେ କଣ? ପ୍ରାଣାୟାମ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ 5ଟି ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ କଣ, ବ୍ୟାନ ପାନ ଅପାନ ଉଦାନ ସମାନ, ଯୋଉ 5ଟି ବାୟୁ, ଯୋଉ 5ଟି ବାୟୁରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଫ୍ଲୋଟ କରେ, ଆତ୍ମା ଫ୍ଲୋଟ କରୁଛି 5ଟି ବାୟୁରେ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ 5ଟି ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆତ୍ମା ସେଠି ଫ୍ଲୋଟ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ଅତି ନିକଟତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ନିକଟତର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସେୟା କରିବେ ସେମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ କଣ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବେ, ନିବୃତ କରିବେ। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶାସ୍ତୁ କନ୍ତେୟ 2.14 ପଢା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମାତ୍ରା, ତନ୍ମାତ୍ରା, 5ଟି ତନ୍ମାତ୍ରା, 5ଟି ତନ୍ମାତ୍ରା କଣ କିଏ କହିପାରିବେ? ସିନସିୟର ଡିଭୋଟି ମାନେ ବହୁତ ସିନସିୟର, ବାସ୍ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସଲି ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଢିଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ରୂପ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଜିହ୍ବା ଚର୍ମ। ହଁ, ସୁନ୍ଦର, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କହିବେ। ଏଇ 5ଟା ହଉଛି ତନ୍ମାତ୍ରା। ୟାରି ସହିତ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଠୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହଉ ଭକ୍ତି ହଉ, ତନ୍ମାତ୍ରା ସହିତ ଆବଦ୍ଧ ରହିଲେ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଉପରେ ବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମାନେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ଆହାର ଛାଡିବା କଥା କୁହାହଉନି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେନ୍ସେସ୍ କୁ ତନ୍ମାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ କରିବେ। ତାପରେ ଧାରଣା, ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଧାରଣା ପରେ ଧ୍ୟାନ, ଯାହାକୁ ମେଡିଟେସନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତାପରେ ସମାଧି। ଆମର ଧ୍ୟାନ କଣ? ଜପ କରିବା ଆମର ଧ୍ୟାନ। କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ ଜପରେ? ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଂଶିକ ସ୍ୱରୂପ, ଆଂଶିକ ପ୍ରକଟ।
समाधि समाधिस्थ जदि आपण 2 मिनिट समाधि रही जिवे आपण जितेंद्रिय। राधागोविंद गोस्वामी कहते 2 मिनिट जदि समाधिस्थ हो गले आपण जितेंद्रिय। ये जगत रे कई व्यक्ति आपातत नाहंती जे कि 2 मिनिट समाधिस्थ हेबे। 2 मिनिट समाधिस्थ हेबे माने 2 मिनिट मन को परमात्मा को सहित जोड़ी परिबे असंभव। ये पुणी केते वर्षर तपस्या 60 वर्षर तपस्यार फल 2 मिनिट परमात्मा को संगरे मन को केंद्रित करवा संपूर्ण असंभव। 2 मिनिट समाधिस्थ हो गले परमात्मा प्राप्ति सुनिश्चित। योगी मानकर तपस्या केते कठोर देखंत, केते कठोर केते हार्ड एंड डिफिकल्ट, किंतु हमर तपस्या केते सहज एवं केते सहज सरल पुणी भगवान सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हम पाइबा पुणी मात्र 16 आवर्स चैंटिंग रे 16 आवर्स चैंटिंग करी आपण भी समाधिस्थ हो पारछंती। यदि निरपराध भाव में नाम जप करवा भगवान सब समाधिस्थ हो पार। सच्चिदानंद स्वरूप रे प्रणाली 2 मिनिट संभव। देखंतु उत्कृष्टता क्रमान्वय पढ़ा। बर्तमान प्रश्न श्री भगवान अनुवाच। भगवान आरंभ कले श्लोक नंबर 1। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। निरग्नि अग्नि को माने दाह करंती ब्राह्मण माने अग्निहोत्र यज्ञ करंती तापाई से अग्नि दान करंती। अग्नि अष्टांगी योग विधि रे निरग्नि जो माने अग्नि दाह करंती से माने ब्राह्मण नुहंती। तो सब विधि थिला से भगवान कहले कर्म अनासक्त एवं जे तार कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी अटे। वास्तव सन्यासी प्रकृति से जने योगी अटे जे निरग्नि अटे। निरग्नि मान अग्नि दाह करे नहीं माने कर्तव्य कर्म करे नहीं से सन्यासी नहीं कि योगी नुहे। सन्यासी विषय में अध्ययन करथिले 2 प्रकार सन्यासी अछंती। गोटे युक्त सन्यासी युक्त बैरागी सन्यासी माने बैरागी आ गोटे हेले फल्गु बैरागी। युक्त बैरागी माने भक्त सबको भगवान सारे जोड़ती। फल्गु बैरागी माने सबको परित्याग करती। तांकर सिद्धांत जहाँ को स्पर्श कले भौतिक बंधन रे बांधी हेबे किंतु से माने जानती नहीं कौन सी कर्म न कले भी किसी से बंचा कर्म करने को बाध्य आ तार प्रतिक्रियार फल से माने भौतिक जगत बंधन रे बांधी हेबे। सिद्धांत संपूर्ण भाव भूल सिद्धांत मायावादी सिद्धांत। महाप्रभुଙ୍କର सिद्धांत जे मो जीवन में केवल भक्ति दरकार। भक्ति माने डिवोशनल सर्विस। मो भगवान सब करी मो इंद्रिय सुख पाई नुहे। न धन न जन न सुंदरी कविता बा जगदीश काम ये मम जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु किंतु मोर धन दरकार नहीं मोर संतान संतति दरकार नहीं सुंदरी पत्नी दरकार नहीं। सुंदरी पत्नी रहिले भक्ति जीवन रे कौन बाधा। सुंदरी पत्नी सहित जोड़ी रहे तार सौंदर्य को प्रति समय देखुवे आ भक्ति कौन करेंगे। पत्नी सुंदर हवा किसी आवश्यक नहीं जगदीश काम हुए। मोर भौतिक जगत प्रतिष्ठा कामना नहीं मोर
जन्म जन्मांतर आपनकर भक्ति आवश्यक। तो सन्यासी संज्ञा हम बुझते योगी योगी माने जी योग साधना करे योग अष्टांग योग योग माध्यम जी इंद्रिय को संयम करने प्रचेषा करे योगी कह जाए। सन्यासी क्या कह जाए जी भौतिक जगत रे समस्त कर्म को त्याग करे। ये जो सन्यासी जो फल्गु सन्यासी मान संज्ञा कहूँ कृष्ण भक्त श्रेष्ठ सन्यासी एवं कृष्ण भक्त से श्रेष्ठ योगी कारण ता योग रे से 2 मिनट समाधिस्थ हुए से 24 घंटा काल सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप सहित समाधिस्थ हो जाए। यदि निरपराध नाम यदि निरपराध भाव रे दिव्य नाम कीर्तन करे सक्सेसफुली एसिडियसली 24 घंटा सच्चिदानंद स्वरूप से प्राप्त हुए। तेणु सी श्रेष्ठ योगी किए कृष्ण भक्त श्रेष्ठ सन्यासी श्रेष्ठ योगी। तापरे पुणी कृष्ण कहते यं सन्यासमिति प्राहु योगंतं विधि पांडव नय सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जहाँ सन्यास कहा जाए ताकि योग कहा जाए। योगर अर्थ भगवान से युक्त होगा कारण व्यक्ति इंद्रिय सुख भोग कामना त्याग न कले कदापि योगी हो पारिबो नाही। एबे कहउतली योगी इंद्रिय सुखर कामना रहिले आपण इंद्रिय सुख पाए अनेक प्रकार कर्तव्य कर्म करिवे। योगर लक्ष्य ही तन्मात्रु निजको विमुक्त करिवा। तन्मात्रु विमुक्त कले इंद्रिय सुखर कामना संपूर्ण विनाश हो। कामना माने मोर इंद्रिय सुख कामना से योगी जन क्या कह जे इंद्रिय संयम पाई साधना करते योगी कह जाए। 3 नंबर रे कहले जो दी प्रकार स्टेज फर्स्ट स्टेज होची योग रुरुक्ष योग रुरुक्ष तापरटा योग रूढ़ 3 नंबर श्लोक रे। 4 नंबर श्लोक रे कहबे यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्य नुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्तोत्रच्यते। जेतेबेले व्यक्ति समस्त प्रकार भौतिक कामना को त्याग करे से इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करे नाही स्वाभाविक कथा किंवा सकाम कर्म नियुक्त हुए नाही से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होइछि बोली कहजो। योगारूढ़ जेतेबेले एई अवस्था जने प्राप्त हबो सकाम कर्म कौनसी कर्म करिवो नाही जहाँ इंद्रिय सुख को प्रोत्साहित करुथिबो प्रमोट करुथिबो आपण जानिबे से योगी एडवांस स्टेज रे पहुंची छी। एडवांस स्टेज कोन ध्यान समाधि दीटा से निश्चय ध्यान स्टेज रे पहुंच जाई छी जोटा प्रकट होता पाखरे जहाँ भक्त जीवन रे प्रारंभिक अवस्था प्रकट हुए। भक्ति योग रे कोन भक्ति योग रे प्रारंभिक अवस्था रु आपनकर कोन प्रकट हुए कौन प्रकट हुए सकाम कर्म रे से नियोजित नुहे से निष्काम कर्म करुछि। समस्त कर्म को भगवान को सेवा रे समस्त कर्म फल को भगवान को अर्पण करुछि। तार कर्म भी गुरुदेव द्वारा गुरु महाराज द्वारा भी ता कर्म निर्णय कर जाउछि को प्रकार कर्म कले भक्ति से अग्रगति करि परिबो। जहाँ भक्ति जीवन रे प्रारंभ रे प्रकट हुए ताहा अष्टांग योग रे एडवांस स्टेज उगारूढ़ स्टेज रे प्रकट हुए। कृष्ण बुझुचंती फरक प्रभेदटा उदरेदात्मनात्मानं नात्मनाम अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। व्यक्ति मन साहाय्य निजक ऊपर को उठाइबा उचित तलक नेबा उचित नुहे। मन बद्ध जीवात्मार बंधु तथा शत्रु अटे। वास्तव में योगर उद्देश्य कौन
योगर उद्देश्य कौन हम पढ़ते ब्राह्मण क्या कह भगवत गीता शेष अध्याय अष्टादश अध्याय 42 नंबर श्लोक कौन कह शम दम तप शौचम क्षांतिम आजमवो एवते ज्ञान विज्ञान आस्तिकं ब्रह्म कर्म स्वभावजम ब्राह्मण स्वभाव कौन सम दम सम मान कौन इंद्रिय मान को जे संयत करथिबे कौन कौन इंद्रिय हमर अछंती कौन इंद्रिय पांचटा कर्मेंद्रिय पांचटा ज्ञानेंद्रिय पांचटा ज्ञानेंद्रिय हम जानचंती चक्षु कर्ण नासिका जीवा चर्म तापरे कर्मेंद्रिय हाथ गोड़ तापरे आपनकर माउथ पाटी जौनांग एवं मलद्वार ये सब कर्मेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय मान को जे संजोज करती जे सम से अभ्यास को से साधन कर सम दम माने मन को जी संजत करिछि मनटा तो सबुठारु दुष्ट मन वास्तव रे जीवन समस्त पतन कारण मन इंद्रिय मान प्रभु एवं मन इंद्रिय मान राजा ऑल सेंसेस कारण मन को नियंत्रण कले प्राय समाधान हो मन को नियंत्रण करने योगर अष्टांग योगर मुख्य उद्देश्य मन को केमती नियंत्रण करा मन आप नियंत्रण ना आप भावे कौन सी कार्य आप सफल हे ना ता भौतिक कर्म हो आध्यात्मिक कर्म हो अष्टांग योग हो भक्ति हो तेणु मन वास्तव रे जीवन सर्वश्रेष्ठ शत्रु से श्लोक भगवान कहते जीवात्मार मन बंधु हो पारे शत्रु हो पारे आपण मन को बंधु करें शत्रु करें जदि मन आप शत्रु है आपण सफलता प्राप्ति वंचित हे समस्त प्रकार क्षेत्र में जदि मन को आपण बुद्धिमत्तार सहित नियंत्रित कर बंधु कर सबुथ जर्जित हे शास्त्र कहते मन एवं मनुष्याणाम शास्त्र न ये भगवत गीता मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुक्तय बंधाय विषया संग मुक्त निर्विषय मन ये मन मानव बंधन कारण ये मन भी मानव मुक्तिर कारण आश्चर्य कथा आम मनटा एत पराक्रमी हम बुझीपारे ये माइंड गोटे सटल सेंस गोटे सूक्ष्म इंद्रिय एत प्रभावशाली वास्तव में आम पतन कारण एवं सफलतार कारण मन जदि आप शत्रुता कला आपणकर आउ बोधे वर्ल्ड रे कहीं अधिक शत्रु नथिबे तेणु सावधान से दरकार आपणकर सबुठारु डेंजरस एनिमी किए आपण सहित से किए मन किंतु आपण कहउछन अन्य मान मोर शत्रु अरे अन्य माने शत्रु ही पारंती सबुठारु सर्वश्रेष्ठ शत्रु आपनकर मन तो मनटा इते दुष्ट इते चंचल आपण एबे एटी क्लास रे बसछन अमेरिका रे बुलुथिबे लंडन रे अमेरिका रे घरे नले आपण संतान समिति को पाखरे क्लास रे मन रहबोनी मनटा एते निष्ठुर सेठी रहबोनी आपण फिजिकली बसछन मन सेडे गुणन करूची से तार सब कार्यवर्धन करुछ आ कार्य तो आप मन वाक्य कायर करेंगे ना मन भी कार्य करा
ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରାଯାଏ। ଜଣେ ଋଷି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଋଷି ଥରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ମନରେ ଭକ୍ତ, ତପସ୍ୟା ମାନେ ଭକ୍ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଖେଚୁଡି ଆଜି ଅର୍ପଣ କରିବି, ଖେଚୁଡି ଅର୍ପଣ କରିବି। ଖେଚୁଡି ସେଇଠୁ ସେ ମନରେ ବସେଇଲେ, ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଲେ, ଖେଚୁଡି ହେଲା। ଖେଚୁଡି ଗରମ ହେଲାଣି କି ନାଇଁ, ହାତ ପୁରେଇଲେ, ହାତଟା ଫଟକା ହେଇଗଲା। ତପସ୍ୟାରେ ଫିଜିକାଲି କିଛି ଖେଚୁଡି ଫେଚୁଡି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରାଯିବ। ମନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ସବୁବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇବ ଅସୁବିଧାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୋର୍ସ ପଢାଉନି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ। ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୋର୍ସ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସେ ରାଜବାପନା ଗୋଟେ ବହି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ କେତେ କେତେ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଲୋସଫର୍ସ ମାନେ। ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ମନକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏ ବାପ ରେ ବାପ, ତାହେଲେ ମନଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ବନ୍ଧନର କାରଣ, ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏଇ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ମନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା। ପୁଣି ପର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁରାତ୍ମାତ୍ମନସ୍ତସ୍ୟ येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तत्मैव शत्रुवत्। ଯେ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି ତା ପକ୍ଷରେ ମନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ନ କରିପାରିଛି ତା ପକ୍ଷରେ ସେହି ମନ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯିଏ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଦେଖ ତାପରେ କହିଲେ, ଚିତ୍ତାତ୍ମନଃ ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତଃ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନ ଅମାନୟଃ। ଯେ ମନ ସଂଯତ କରିଛି ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀତ ଉଷ୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ମାନ ଅପମାନ ସମ୍ମାନ ଅଟେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ? ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ, କଣ କହିଲେ? কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামে সকল অশান্ত। ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ କାମନା କରନ୍ତି, ଭୌତିକ ଜଗତର ଭୋଗ, ଭୋଗ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ, ଭୋଗ ଭୋଗ ଭୌତିକ ଜଗତର ଭୋଗ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ଭୋଗ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାକ୍ତାନା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭୋଗାନନ୍ଦ ସୁଖ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଚପଲ ସୁଖ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ଚପଲ ସୁଖ। ସେ ସବୁ କଣ କରେ? ଭୋଗ, ଭୁକ୍ତି, ଭୁକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଗ, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତି କାମନା କରନ୍ତି, ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଏସବୁ ଅଶାନ୍ତ, ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କାମନା, ଭୌତିକ କାମନା। ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି କିଏ? ସିଦ୍ଧି ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ, ସିଦ୍ଧି ମାନେ ସବୁ ସାଧକ। ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ମାନେ 8 ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କଣ କଣ ସେ ସବୁ? ଅଣିମା, ଲଘିମା, ଗାରିମା, ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଅସିତା, ବିସିତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇ ସାଧକ ମାନେ, ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ମାନେ।
ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କାମନା ହଉଛି ଭୌତିକ କାମନା, ଭୋଗବାଞ୍ଛା କାମନା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଭୌତିକ କାମନା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅନନ୍ୟ କାମନା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କଣ? ଶାନ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏଠି କହିଲା ଚିତ୍ତାତ୍ମନ ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆପଣ ଚିତ୍ତାତ୍ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ, ମନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ମନକୁ ଜୟ କରିପାରି ପ୍ରଶାନ୍ତତା ଲାଭ କଲେ ତେବେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନି। ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଭାବ? ଆପଣ ତ ଶରୀର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଆତ୍ମା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପଦୋନ୍ନତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଯାହା ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ୍ସ ବା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପ୍ରକଟିତ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଶୀତ କଣ ଉଷ୍ମ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଣ ବୁଝିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ? युक्त युक्तच्यते योगी समलोष्ट्रा सुखाचन। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆହୃତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନୁଭୂତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜିତ୍ ବା ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟେକା ପଥର ଓ ସୁନା ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶ୍ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवन्मुखै जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्येत। এই ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଏତେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍, ଏତେ ମହିମାମୟ, ତାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ এই ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କେମିତି ବୁଝିବା? ଯଦି ଦୁଇଟି ସେବାରେ ଆମର ଜୀବକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାପ ମୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞାଶିଷ୍ଟ ସିନ ସନ୍ତ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକିଲ ବିଷୟୀ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ, ଏଭଳି ଖ୍ୟାତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତ ହବା। କାରଣ ଆମର ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ ଅଛି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ଭବ ମା ଦବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଶ୍ରେୟ କରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ବିଦ୍ୟାବତୀ ଜୀବନମ ଆନନ୍ଦାମ୍ବୁତି ବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିପଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ସର୍ବାତ୍ମ ସ୍ନାପନ ପରମ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ, ପବିତ୍ରତା, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ହେଲେ ସିନା ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିହ୍ବାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ହବା, ପବିତ୍ର ହବା। ତାପରେ ପରେ କଣ ହବା? ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା। ଶ୍ରଣଦାସ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦନ୍ତସ୍ଥୟ ଭଦ୍ରାଣୀ ବିଦ୍ୱ ନତି ସୌରୁ ସତାମ। ଆମର ହୃଦୟ କଣ ହେଇଛି? ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ
ଭୌତିକ କାମନା ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆମେ ସବୁ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ କଣ ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ପାପ କଳମସ। ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର। ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପଂ ଫଲଂ ଉତ୍ତମ ବୀଜଂ ଫଲୋନ୍ମୁଖମ୍ କ୍ରମ ନୈବ ପ୍ରଲିୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ରତାତ୍ମନା। ତମେ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପଥି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳମସ ପାପ ରାଶିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭସ୍ମ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଏଠି କୁହାଗଲା ନାଇଁ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ठीक है सर। यशांतु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां दृढ़व्रता। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ ଭସ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବା ଏକା ଦରକାର। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କଲେ ତମକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। କେବଳ ଭୌତିକ ପାଣ୍ଡିତ ଲାଭ କରି କେହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ। ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ। ଏଠି କୁହାଗଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି। ଅଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୁହାଗଲା ପ୍ୟୁର ଡିଭୋଟିସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଭକ୍ତି ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଯେଭଳି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୁଣରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯିବ ସୁନିତ୍ରାଜୁଦାସୀନମ୍ ଅଧ୍ୟସ୍ତ ଅଧ୍ୟସ୍ୟ ବନ୍ଧୁଷୁ ସାଧୁଷ୍ୱପି च ପାପେଷୁ କ୍ଷମ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଈର୍ଷାଳୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ସାଧୁ ପାପୀ ଉଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। 5.18 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ? 5.18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गभीरस्तिनि सुनिच सपाके चैव पंडिता समदर्शिन। जे पंडित जे विद्वान से गोटे ब्राह्मण, गोटे गाभी, गोटे हस्ती, कुकुर और कुकुर भोजी प्राणी समस्त सम्मान दृष्टि दर्शन करे। अष्टांग योग साधन जड़े से स्थिति प्राप्त हो पार इंद्रिय संयम कला परे। योगी उचित सत्मा योगी उचित सत्त आत्मानां रहस्य स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वर्तमान कौन कह 10-27 नंबर श्लोक यही अष्टांग योगर साधना प्रणाली एपर्यंत सरीगला।
ये जो यज्ञ पर्याय यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि दी प्रकार को जानिले योग रुरुखु और योगा रूढ़ तापर योग करिवार मुख्य उद्देश्य केवल मन को संयत करिवा एवं मन को जदि आपण जीति पारिले आपण हेले चित्तात्मा जितेंद्रिय सब इंद्रिय को दमन करछन आपनकर परमात्मा अनुभूति सुनिश्चित यदि मन आपनकर शत्रु हैला आपण जीवन रे विफल को बारंबार चुंबन करिवे बिफोर आई किस यू फेल्यूर जदि आपण सफल होबे चाहंती ताहले संयत करे पड़े इंद्रिय अब कृष्ण चेतना अमृत व्यवस्था बा कृष्ण चेतना अमृत अभियान एभली एक सफल आध्यात्मिक अभियान जहाँ माध्यम रे ये प्राप्ति सहज रे लब्ध अष्टांग योग करिवार कौन से आवश्यकता नहीं विशेष भाव कली जुग अष्टांग योग भी सहज लब्ध नुहे ये अष्टांग योग करने आपण गृह त्याग करने पड़ो जंगल को निश्चय प्रत्यावर्तन करेंगे जंगल रे आपण अवस्थित रही अष्टांग योग करेंगे जो जो माने अष्टांग योग करने इच्छुक से एप्लिकेशन पकांतु तांको जंगल को पठा जीवो कृष्ण भक्ति कले स्वगृह रे आपण स्वगृह को वृंदावन धाम रे परिणत कर दे पारे वृंदावन आपण पाखर प्रकट हेबे घरे भगवान को भजन करिवे भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप को जीवन में प्राप्त हेबे जहाँ योगी मानव ପାଇଁ दुर्लभ असंभव दुर्लभ नुहे तांकर लक्ष्य भी ता नुहे तेणु से प्राप्ति हो पारती ना प्राप्ति सहज रे घरे जप करी ब्रह्म मुहूर्त राजी ना नाराज ना अष्टांग योग करेंगे जो मैंने सुई पड़े से सब अष्टांग योग एप्लिकेशन फिलअप कर ठीक ना बोल बिना की बात है जी अष्टांग योग तो हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम अष्टांग योग ना भक्ति योग भक्ति जो अष्टांग योग ना अच्छा अनिता माता जी अष्टांग योग ना भक्ति योग शुद्धम प्रभु अपन भक्ति योग करंतु अनिता माता जी अष्टांग योग पाई अपन व्यवस्था करंतु पूरे प्रभु त्याग करिया पड़े ये भगवान कल आपनकर गृहस्थ आश्रम ये की प्रकार रा चिंतन तापरे गृह त्याग करिवा कली जुगरे कौन समय गृह त्याग करिवा संपूर्ण भाव रे अग्राह्य से महाप्रभु कहले गृहे थाक बने थाक सदा हरि हरि डाक आपण बड़ को जातु गृह जातु हम जीवन एकमात्र व्रत भगवान कृष्ण भक्ति कृष्ण दिव्य नाम कीर्तन जो कीर्तन कले भगवान प्रकट हेले भगवान साक्षात प्राप्त हेले ये सब व्यवस्था कौन बड़ जंगल को यात्रा गृह त्याग कर सेठी जाइकरी तपस्या कर अजित शुणी तिरस्कार करेंगे तेणु भगवान विस्तार भाव कहते तापरे हाँ एवं शिक्षा लाभ करवा 10 ରୁ 27 नंबर श्लोक पर्यंत से अष्टांग योग प्रणाली गुड़ाक 10 रे योगी उन्जित सत्तात्मा आत्मनम रहस्य स्थित एकाकीजत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह
जो कि सर्वदा परमात्मा ठारे मन को एकाग्र करने निमित्त चेष्टा करवा उचित। परमात्मा परमात्मा प्राप्ति पर योगर उद्देश्य जेकोसी एकांत स्थान रे एकाकी वास करी बड़ सावधानता सहकारे एकोटे पत्नी अलग पति अलग ठीक है बड़ सावधानता सहकारे सर्वदा मन संयम करिया उचित। से समस्त भौतिक कामना अधिकारित्व भाव मुक्त होगा उचित। अधिकारी अहम भाव मो सबुर अधिकारी मोर गृह मोर अनेक मो एभली जड़े व्यक्तित्व मोर अनेक प्रतिष्ठा अच्छी ये जो अहम भाव ये सबू एठी भक्ति ये जो अष्टांग योग रे संभव नहे। प्रभुपाद महाराज विस्तार बुझिछन दी प्रकार सन्यास कथा कहउथिले ताकू ये श्लोक रे प्रभुपाद पुणे आलोचना करछन्ति। वास्तव में सन्यासी के एवं युक्त सन्यासी युक्त वैरागी एवं फल्गु वैरागी ए श्लोक रे भावार्थ प्रभुपाद महाराज कहछन्ति कृष्ण भक्त वास्तव में सन्यासी एवं ये जो योगी यही अष्टांग योगी यही सन्यासी माने होचंती फल्गु वैरागी। आपण फल्गु वैरागी माने युक्त वैरागी हेबे। सुशांत प्रभु फल्गु ना युक्त युक्त वैरागी अनम्यूट करो तो अनम्यूट कर दियंतु अनम्यूट होने आपण फल्गु ही छै कोंतु युक्त वैरागी फल्गु ना युक्त वैरागी तो ये अष्टांग काय पढुछन आपण ए चैप्टर का ए चैप्टर अर्जुन भगवान कहउछन प्रश्न आसीबो मैं चैप्टर बंद कर दवा षष्ठ अध्याय भगवत गीता तापरे केमती पुणी योग साधनार प्रणाली शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मास मनः नाति चित्तं नाति नीचं चलाजी न कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने जुञ्जात् योगमात्म विशुद्धये एटी केमती बसिबे कौन सब एसु लेखा योगाभ्यास निमित्त व्यक्ति को एक एकांत स्थान को जीवा को पड़िबो माने जंगल वनाश्रम सेटारे भूमि उपरे कुशराज आवृत करने पड़ो कोमल वस्त्र मृग चर्म कहीं चर्म को बसते आखि बंद कर साप आसिकी आपण को दर्शन करदब मृग चर्म को साप आसती आसन टी अति उच्च कि अति नीच होगा उचित नुहे आप उच्च मान कौन आप 50 फुट बजे बस ना कौन आप उच्च नीच से अनुसार देखी करेंगे यह एक पवित्र स्थान में स्थापित होगा उचित श्मशान पाखे जप करेंगे लोक डेली आसिक पहुंचे आपण से जंगल भितर गोटे जो जगह निर्जन थी पवित्र स्थान नहीं बसवे बुझीपार तो जगन्नाथ बाबाजी महाराज कोटी जप करते जप स्थान कोटी
ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜପ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ଜପ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ, ଜପର ଶକ୍ତି ଦର୍ଶନ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। योगी से आसन स्थिर भाव उपवेश नवा उचित ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ହୃଦୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। এইଭଳି ପୋଶ୍ଚରରେ ଆପଣ ବସିବେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥରେ କୁହନ୍ତି ଏସବୁ କଣ ଦରକାର କହିଲେ? ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତୈବ ନାସ୍ତୈବ ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। କଳି ଯୁଗରେ ହରିନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କିଏ କରିବ? ତାପରେ କେମିତି ପୁଣି ପୋଜିସନ, କେମିତି ପୋଶ୍ଚର? ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ସମକାୟ ଶିର ଗ୍ରୀବଂ ଧାରୟନ୍ ଅଚଲଂ ସ୍ଥିରଃ ସପ୍ରେକ୍ଷନାସିକା ଗ୍ରଂସଂ ଦିଶଶ୍ଚାନ ବଲକୟନ୍ प्रशांतात्मा विगत विभ्र ओमचारी व्रत स्थितः मन संयम्य मत चित्त युक्त आसित मत परः। ये गोटा पुणी चलला। शरीर ग्रीवा मान बेक मस्तक पूरा सीधा रखिए, पूरा स्ट्रेट। नासिकार अग्रभाग को दृष्टि रखा पड़िबो। चक्षुटा कोउठ रहब? नासिकार अग्रभागरे। एहिपरि भावरे संयत स्थिर मनरे भय शून्य होई संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करी व्यक्ति को स्थिर हृदय रे मते ध्यान करने को पड़ो। भगवान कहते मते माने परमात्मा को से निजे कहले परमात्मा स्वरूप ताकू ये प्रणाली ध्यान करहबनी। ध्यान दिव्य नाम अर्जुन बुझे परमात्मा परमात्मा भगवान सूक्ष्म भाव अंतर अच्छे, स्थूल भाव अंतर ना। मत ही जीवन अंतिम लक्ष्य बोली स्थिर करा पड़ो। ये सब करने को पड़ो। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कौन? ब्रह्मचर्य कौन? आपणकर ब्रह्म खलित हेब नहीं, जौन संपर्क नहीं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन रे केवल लाइसेंस अच्छी, ब्रह्मचारी जीवन रे संजोग नहीं। नो सेक्स एंजॉयमेंट। गृहस्थ आश्रम लाइसेंस मिली, लाइसेंस मिली माने अनलिमिटेड लाइसेंस नो। लाइसेंस मिली माने कौन? आपण कौन करिवे? सेठी गर्भदान संस्कार विधि अच्छी। पति पत्नी भगवान को दिव्य नाम कीर्तन करिवे एवं गुरु महाराज अनुमति प्राप्त हुई कृष्ण कॉन्शियस संतान जात आपण परस्पर सहित शारीरिक संतान जात परे संपूर्ण वर्जनीय। गृहस्थ आश्रम नियम। गृहस्थ आश्रम भी गृहस्थ रे बास करुवा गृहस्थ भी ब्रह्मचारी जदि यह करुता से भी ब्रह्मचारी। किंतु ये ब्रह्मचारी ये अष्टांग योग पर फिट नो, से भक्ति पे ब्रह्मचारी। ये अष्टांग योग रे वैवाहिक जीवन नहीं, वैवाहिक जीवन संपूर्ण बंद।
केवल जो मान ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी नुहति जदिव गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी भी श्रेष्ठ ब्रह्मचारी ये अर्थ रे जो माने कृष्ण भक्ति को करुछंती कृष्ण भक्ति जो माने करुछंती से माने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम रे से माने जीवन चर्या रखिथिले मध्य किंतु अष्टांग योग पय से माने योग्य नुहति अष्टांग योग रे गृहस्थ आश्रम रो किछि सेवा नाही किंतु कृष्ण भक्ति से सर्वदा श्रेष्ठ कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा याज्ञवल्क्य ऋषि कहते सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचक्षते मैथुन त्याग मैथुन क्रिया नहीं ब्रह्मचर्य जीवन रे गृहस्थाश्रम तो मैथुन अच्छी मैथुन को आमको सीमित रखा पड़ो गृहस्थ आश्रम नियम केवल कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रेन पे कृष्ण भक्त गृहस्थ आश्रम रे भी श्रेष्ठ भक्ति जाजन करि पारिबो जदि এই प्रकार भावरे से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ अष्टांग योग कृष्ण भक्ति आगे गोटे कौन कृष्ण भक्ति यदि सूर्य हुए अष्टांग योग कौन जुलजुलिया पोक विषया भी निबद्धन्ते तस्य परम दृष्टि निबद्धते एक उत्कृष्ट रस कृष्ण भक्ति 15 नंबर रे पुणी चली से योगर प्रणाली पश्चिवर्ष कुंजन एवं सदात्मानम योगिन्य मतमानस्य शांति निर्वाण परमम वसंस्थाम अधिगच्छति एई प्रकार शरीर मन और कर्म को संयत करी भौतिक स्थितिर जवनिका पात करी योगी भगवत साम्राज्य बा कृष्ण धाम में परमात्मा नारायण स्वरूप प्राप्त हुए समाधिस्थ हेले किंतु अमर अम्बरीश महाराज श्रेष्ठ योगी अम्बरीश महाराज कहीं मन कृष्ण पदार बिंदय मन को से कृष्ण पदर बिंदरे सदा सर्वदा नियोजित करथिले समस्त इंद्रिय मान को तेणु अम्बरीश महाराज होचंदी जणे नवोधा भक्तिर श्रेष्ठ भक्त समस्त अंग मान को भक्ति रे नवोधा भक्तिर समस्त अंग मान से भक्ति करथिले तापर कोन कहला भोजन नियंत्रण करे कहला तापर श्लोक रे नात्यस्नतस्तु योग अस्ति नचैकांत मनस्नतः नचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुन हे अर्जुन यदि कि अत्यधिक भोजन करे केवल कम भोजन करे अत्यधिक शयन करे यथेष्ट परिमाण शयन करे न करे ता पक्षरे योगी हेबा संभव पर नुहे तापर श्लोक रे कहला ए श्लोक दीटा कंटीन्यूअस अध्ययन कर दे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबद्धस्य योग भवति दुःखः जने योग केमति सफल भाव करि परिबो नाही जदि आहार निद्रा आहार भोजन आहार विहार
ବିହାର ମାନେ କଣ? ରିକ୍ରିଏସନ। ତାପରେ କର୍ମ, ଆହାର ନିଦ୍ରା କର୍ମ ବିହାର। ଆହାର ନିଦ୍ରା, ଆହାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ନିଦ୍ରା କର୍ମ ବିହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମାଗ୍ରହ। ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ବାଧକ। କମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ତେଣୁ କଣ କରିବେ? ମାପ ଚୁପରେ ଖାଇବେ। ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରସାଦ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଜି ପନିର ଆଳୁଦମ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା, ତାପରେ ଡାଲମା, ସୁନ୍ଦର ଡାଲମା, ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୁର୍ମା ନା କଣ, ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଆଉ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ବୁର୍ଲା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ। ଭଲ ହଉଛି ପ୍ରସାଦ। ଆପଣ ଯଦି ଅତ୍ୟାହାର କଲେ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୟନ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଭକ୍ତି ଜୀବନ। ନା କଣ? ସେମିତି ହବ। ତେଣୁ ଆହାର ବି କମ ଖାଇବା ଦରକାର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଆହାର ଆପଣ ଶରୀରର, ଆମର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଚାର କଲେ, ଭୌତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପେଟର 50% ଖାଦ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିବା, ଆଉ 25% ଜଳରେ, ଆଉ 25% ଶୂନ୍ୟ ରଖିବା ବାୟୁ ପ୍ରଚଳିତ ହବା ପାଇଁ। ସିନା ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିବେ। ପେଟଟାକୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବ, ଜପରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶୟନ ସେମିତି, ଶୟନ 6 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ 8 ଘଣ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ପ୍ରବହମାନ ସମୟ। 8 ଘଣ୍ଟା ଶୟନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଶୟନ କରୁନଥିଲେ। କେବେ କେବେ ଶୟନ ବି କରୁନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଶୟନ କରୁଥିଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତ ଶୟନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ, ନାମ ସାରିବେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ମାନେ ତ ପ୍ରସାଦ ଆଗେ, ନାମ ଦେଖିବା ସମୟ ମିଳିଲେ କରିବା। ଏପରି ଭାବରେ ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ବା ଶୟନ, ଆହାର, କର୍ମ, ବିହାର ଏସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯଦି ନ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆତ୍ମନେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠତେ ନିସ୍ପୃହ ସର୍ବକାମେଭ୍ୟ ୟୁକ୍ତ ୟୁକ୍ତୁଚ୍ୟତେ ତଦା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସଂଯତ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦିବ୍ୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସେ କାମନା ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଅମରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରାକଥନରେ। ଅମରୀଶ ମହାରାଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଯଥା ଦୀପ ନିବାତସ୍ତୋ ନେଙ୍ଗତେ ସୋପମା ସ୍ମୃତା योगिना यत चित्तस्य युञ्जत योगमात्मन। ଉଦାହରଣ କେମିତି? ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନର ଦୀପଟି
ଯେପରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଜଳେ ଟିକେ ସୁଦ୍ଧା ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇପରି ମନ ସଂଯତ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ସତତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହେ, ସେ ଟିକେ ହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା, 27 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଯତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଆନନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୀମ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଲାଭ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟିକେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କେତେ, এই ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ସଫଳତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଜୀବନର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କଣ ବା ନ କହିବା? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳୁଥିବ? କଣ ତୁଳନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ଟାର ଅଫ ଡିଭୋସନରେ? କିଏ କହିପାରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ନେକ୍ଟାର ଅଫ ଡିଭୋସନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଭୋଗାନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପରମାତ୍ମାନନ୍ଦ, ଇଏ ଆସିଲାନି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଇଏ ସୁଖ ଭିତରେ କୋଉ ସୁଖ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଭୋଗାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ପରମାତ୍ମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ହେଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଖ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଖର ମାତ୍ରା। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ। ଏବେ ପରମାତ୍ମାନନ୍ଦ, ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଭୋଗାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ତାଠାରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। এই যে প্রেমানন্দ, এই যে পরমাত্মানন্দ আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ আনন্দ যদি গোটে ড্রপলেট, গোটে জଳର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଅପରିସୀମ ସମୁଦ୍ର। ରୂପଭୂଷଣ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କଥା କୃଷ୍ଣ କହିଲେଣି, ତାହେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଖରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? এটা তো ব্রহ্মানন্দ সুখ। ব্রহ্মানন্দ সুখরে সে আনন্দ অনুভব করে। তাহলে প্রেমানন্দ সুখ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସାରଗର୍ଭକତା, ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସନିଶ୍ଚୟେନ ଯୋକ୍ତବ୍ୟ योग निर्विष्णचेतसा संकल्प प्रभवान कामन त्यक्त्वा सर्व नशेषत मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समततः। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଯାହା ପାଖରେ ବହି ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण पढ़ନ୍ତୁ। दृढ़ता ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ସହ
ସହକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଜାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଂଯତ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଏ ଧ୍ୟାନ ୟୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଭୌତିକ କାମନା ବି କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କଲେ ଭୌତିକ କାମନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯିବ। ଏସବୁର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ଯାହା ହଉ ଏଠି ପୁଣି 34 ନମ୍ବର 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସୁଦାମ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ 26 है 25 शनै रूपम मेद्या बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयते। अनुवाद कीजिए। व्यक्ति क्रमशः पूर्ण विश्वासर सहित बुद्धि बलरे समाधि स्थिर हेब एवं एहिपरि भावरे मन को आत्मा रे स्थिर करबा को हेब एवं अन्य किछि भाबिबा को पड़िबो नाही। समाधिस्थ এই তপস্যার ଧ୍ୟାନ ୟୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲା। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ এই ସବୁ ପୋଶ୍ଚରରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ମାନେ ବସିଲେ ଶୀଘ୍ର ପଢିଲେ ततस्तु नियते तदात्मने भवसुन्नयते। मन अति चंचल और अस्थिर तार यही स्वभाव जो यदि मन विचलित हुए अर्थात अन्यत्र चली जाए ध्यानर वस्तु ठार दूरे जाए ताहाले व्यक्ति सेठार ताकू फेराई आने उचित एवं आत्मार अधीन रे पुणी अवस्थापित करिया उचित। हरे कृष्ण बहुत डिफिकल्ट मन को नियंत्रित करी पुणी फेराई आनिबा सहज नुहे। क्या द्वारा संभव? गोस्वामी मान द्वारा। गोस्वामी क्या कह जो मान इंद्र मान को जयजित कर जो मान इंद्र मान को जयजित करना से कौन कह गोदास। गोदास माने से माने इंद्र मान दास जो माने भक्ति जीवन आचरण कर सब इंद्र मान को दमन कर। शिल प्रभुपाद महाराज कौन कह जाए अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने गोस्वामी महाराज समस्त इंद्रिय मान कंट्रोल नियंत्रण थे। आम समस्ते गोदास इंद्रिय मान दास। 27 नंबर श्लोक किए पढ़े आज के पढ़ प्रशांत मनस्येन योगिनां सुख मोतमं ओपैति शांतिराजस ब्रह्मभूतं कलोषम। जो योगीर मन मो ठारे स्थिर होइछि से वास्तव रे सर्वोत्तम सुख लाभ करिछि। योगी ब्रह्मस एक होइथिबा गुण जोगु मुक्त हो जाए। तार मन शांत हो जाए, रज शांत हो जाए एवं से पापरु मुक्त हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मभूत 18.54 श्लोक रे अरे गोटे आनालोगस वर्ज अछि। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति क्षम सर्वेषु भूतेषु मत् भक्ति
लभते परा से भक्ति ऊपर कहला ब्रह्मभूत स्तर एठी भी अष्टांग योग जड़े आत्मकेन्द्रिक स्थिति प्राप्त होचन ना एटा परमात्मा अनुभूति भगवान को दिगरे भगवान को अनुभूति श्रेष्ठ अनुभूति परमात्मा अनुभूति भगवान आंशिक अनुभूति तो एठी ए अष्टांग योग रे से ब्रह्मभूत स्तर कथा को कह भक्ति योग कह ब्रह्मभूत स्तर माने अपन ब्रह्मभूत स्तर आपणकर अनुभव आसला मु ब्राह्मण मो शरीर नुहे गोटे स्थितावस्था आप पहुंचले भौतिक गुणरू आप गुणातीत हेले सत्य रज तमर प्रभाव आप मुक्त हेले जोटा शुद्ध वासुदेव स्तर कह जाए से स्तर आप प्राप्त होला सोचना नहीं किसी अनुशोचना नहीं किसी कामना नहीं सम सर्वेश भूतेषु सबु जीव मान को समस्त दृष्टि देखिए जमती कहला पंडिता समदर्शिन किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी इनइक्वालिटी नहीं कारण समस्त शरीर आत्मा शरीर गोटे आवरण शरीर गोटे पोशाक गोटे भौतिक अस्थायी वस्तु ये पंचभूत पुणी लीन हो किंतु आत्मा चिरंतन सत्ता हमें शाश्वत चिरंतन भगवान का अंश तेणु समस्त हृदय आत्मा और सब स्थान में परमात्मा विराजित समस्त हृदय ये अनुभव आसो तो ब्रह्मभूत स्तर कह जाए योग साधना भी ब्रह्मभूत स्तर जो साधक प्राप्ति ही पारे आज आम विषय को यही जगह समाप्त करवा जय श्री प्रभुपाद की जय जय समवेत भक्त वृंद की जय जय निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरि बोल आसंता अध्याय आम यही अध्याय को सारिबा तापर क्लास रे आपनकर परीक्षा समस्त दुई दुईटा एसे ओबे समस्त लिखि सारलेनी पट्टी नांती लिखि नथिबे सेतरे पट्टी नांती ठीक अछि अनिता माता जी कौन तो प्रभु ऐसे केमिति लिखियो प्रभु टिके कहि देंतु तो एटा गोटे कथा था तो गोटे एक्स्ट्रा क्लास नवा पड़िबो अपन सीटा गोटे रहला ओडिया से तो मॉडल ना इंग्लिश से मॉडल अछि आपण ऐसे लिखिबे आपको इंग्लिश से मॉडल देखिले बुझ परिबे तो आज्ञा प्रभु जो माने ऐसे विषय बुझिबे रहंतो न जो माने अनुमान क्लास छाडी पारिबे क्लास ऑफिशियली क्लोज हो गला मु अनिता माता जी ऐसे विषय रे की सूचना देवी डेस्कटॉप रे अच्छी गोटे क्वेश्चन अच्छी देखुन ना देखुना क्वेश्चन पचार अच्छा ना ना ठीक
और पहले से पहले पड़े ଅଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖି ପାରୁନି। ଅଛି perceived and compare the Vedic method of understanding to the popular modern presentation addressing the plausibility of each. ये गोटे प्रश्न ओडिया रे कोन कहजिवो हमर ए जो कॉस्मोस ए जो भौतिक जगत को हम किमिति भाव रे आग्रहण करबा एवं हमर वैदिक वैदिक अंडरस्टैंडिंग वेदर आधार रे हमर मत कोन रही परिबो कहा सहित प्रेजेंट मॉडर्न प्रेजेंटेशन पॉपुलर मॉडर्न प्रेजेंटेशन ये जो आधुनिक जुगर जो मतवाद एवं वेदर मतवाद आधार रे आमे भौतिक जगत को किभली भाव आग्रहण करबा कहा अधिक सत्य आपन तर्क अनुसार कहू तथ्य अधिक सत्य addressing the plausibility of each ये है प्रश्न यही प्रश्न अनुसार आपन को एसे लिखा पड़ो 600 रु 800 शब्द मध्य बुझेला ना बुझेलानी मो नाम लिखली गोविंद देव दास यूनिट 24 श्रीमद भागवतम भक्ति वैभव कोर्स 24 यूनिट 731 शब्द रे मु लिखिली 600 800 भीतर लिखा पड़ो मु 731 शब्द लिखिली प्रथम आप क्वेश्चन टा को डिवाइड करिवे केमति डिवाइड करिवे हाउ द कॉस्मोस कैन बी परसीव्ड केमति वैदिक नॉलेज वैदिक अंडरस्टैंडिंग एडवांस्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दीटा वैदिक अंडरस्टैंडिंग एडवांस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दीटा पैराग्राफ आपको आसला बॉडी रे कहा अधिक सत्य को तर्कटा को मतवादटा अधिक भाव रे आपण को द्वारा ग्रहणीय तापे आ गोटे पैराग्राफ क्वेश्चन टा को तीन पैराग्राफ रे विभक्त कली बॉडी टा को मैं सेटा को स्ट्रक्चरिंग कली एसर बॉडी तीनटा पैराग्राफ निश्चय लिखी ता व्यतिरे उपक्रमण के रहइबो इंट्रोडक्शन एवं कंक्लूजन निश्चय रहइबो कंक्लूजन माने उपसंहार ये दीटा निश्चय रहइबो ये प्रत्येक 50 टा वर्ड रे निश्चय हेबे मु केते वर्ड लिखि छी देखन 60 टा वर्ड 50 60 55 नहीं परियो 5-10 वर्ड रे अधिक आपण ही परियो नाही बुझिला बुझिले नहीं बुझिले माताजी ना बुझी परना इंट्रोडक्शन देखंदु 62 टा शब्द म रही छी 62 टा शब्द 50 टा शब्द भीतर हबो प्रथम लिखला वैदिक पर्सपेक्टिव वेद अनुसार भौतिक जगत को हमें केमिति बुझी सकते भौतिक जगतर सृष्टि केमिति हेछि भौतिक जगत वास्तव रे कोन वेद हमको कोन इन्फॉर्मेशन दउछंती ताक लिख सरला परे हम कोन लिखले मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव आधुनिकता बाद रे कोन हम पाखरे इन्फॉर्मेशन अछि बोले लिखले बुझिले कि बुझिला नहीं
ये दुईटी मतवाद मध्य श्रेष्ठ मतवाद मो विचार रे कौन प्लॉजिबिलिटीज लिखा है मु कौन प्लॉजिबिलिटी रे मो मतवाद कौन रखिली जे वैदिक नॉलेज टा अपुरुषेय और डायरेक्टली भगवान को ठारू निश्रुत मेटेरियल नॉलेज ठारू ऊर्ध्वरे मेटेरियल नॉलेज टा पूर्ण दोष युक्त एवं माया मोहित जहां में ये भौतिकता आधार रे प्राप्ति होगा से सब असंपूर्ण एवं हमको संपूर्ण एवं पूर्ण तथ्य प्रदान कर परिबो नाही तेणु मु विश्वास कली वैदिक इनफॉरमेशन टा भौतिक जगतर सृष्टि विषय रे जहाँ प्रदान कर सेटा मो मतरे मु स्वीकार कली उन्नत श्रील प्रभुपाद केमती से कथा कहते मो मत सहित श्रील प्रभुपाद केमिति भाव रे राजी हेले मत समर्थन कले श्रील प्रभुपाद स्टेटमेंट दिया श्रील प्रभुपाद states envious persons cannot appreciate how wonderfully the Lord creates, maintains and annihilates the universe. But devotees of the Lord can understand perfectly well. Devotees can see how the Lord is acting behind the wonderful workings of the material nature. एटा को मो रेफरेंस में देली मो मन रे मु लिखिली मो अनुसार पूरा मो लैंग्वेज मो अंडरस्टैंडिंग कौन जगह किसी टिप्पा है नहीं देखु ना देखु ना संपूर्ण भाव इन माय ओन वर्ड्स ऐसे टिप्पा टिप्पी कोठू कले सब जीरो निज अंडरस्टैंडिंग रे लिखिबे उपक्रमणिका रहिबो वैदिक पर्सपेक्टिव रे भौतिक जगत केमती सृष्टि होछि वर्णना कली मॉडर्न मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव रे केमती होछि वो पर्सपेक्टिव टा मते स्पर्श कला प्रभुपादंकर ता ऊपर मत एवं कंक्लूजन रे लिखिली our cosmos is a temporary illusory manifestation and is Lord's external energy full of mysterious bounties. The Supreme Personality of God is the creator, maintainer and destroyer of this world. As we are parts and parcels of him, our duty is to serve him instead of engaging in rigorous research to know about some other cause of creation than him. भगवान सृष्टि कर अन्य विषय एत वर्ष वर्ष धरिक रिसर्च करवा कौन दरकार यहाँ कनक्लूजन इंट्रोडक्शन केमती करेंगे इंट्रोडक्शन आप केमती करेंगे इंट्रोडक्शन रे इंट्रोड्यूस करेंगे जने इंट्रोडक्शन पढ़ले जानी परिबो अपन कौन लिखिबा को जाउछन केमती इंट्रोडक्शन हैला our cosmos is material representation of varieties of transformations like beautiful mountains, wonderful islands and immeasurable oceans. Innumerable varieties of living beings are living on land, in water and in air. The majesty and vanity of such creation is inexplicable. It can suddenly strike the mind of any sane man to know about the cause behind such a magical and mysterious creation. जब एंजाइटी बढ़िला और कौन स्टूडेंट लिखा को जाउछि तो हमरी प्रकृतिटा एते आश्चर्यचकित तार क्रिएशन विषय किछि बुझिबा बुझिबा ना बुझ पालेनी आज्ञा प्रभु तापर आपण आरंभ कले ए जो बॉडी स्ट्रक्चर रे बॉडी रे पूरा क्वेश्चन रहइबो इंट्रोडक्शन झलक झलक अब कंक्लूजन रे जहा लिखिले
ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ ସୋସାଇଟି କୁ, କଣ ଅନ୍ୟ ରିଡର ମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଏବଂ ଏସେ ପଢିଲା ପରେ ରିଡର କଣ ମେସେଜ ପାଇବ, ମୁଁ କଣ ମେସେଜ ଦେଲି, as we are parts and parcels of the Lord, our duty is to serve him instead of engaging in rigorous research to know about some other cause of creation than him. ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏମିତିକା ଏସେ ଲେଖିବେ, ଓଡିଆରେ ବି ସେମିତିକା ଲେଖିବେ, ନ ଲେଖିଲେ ଜିରୋ କ୍ରସ୍। ରାଇଟ୍? जय श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।